안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 이번에 다시 이런 귀한 집회를 할 수 있어서 너무 감사합니다. Estamos muy agradecidos porque podemos realizar una campaña tan preciosa en esta ocasión. 만일에 여러분이 하나님이라면 우리에게 Sí. 무슨 얘기를 하고 싶겠습니까? Si ustedes fuesen Dios, ¿qué querrían decirnos a nosotros? 다 잘 모르시겠죠? Todos no sabrán muy bien. 하나님은 우리에게 참 많은 이야기를 하고 싶어 하십니다. Dios tantas cosas quiere decirnos a nosotros. 그리고 우리 속에 하나님의 마음을 전하기를 원하십니다. También desea anunciar el corazón de Dios en 하나님은 nosotros. 천지 창조 이후 인간을 만드시고 Después de la creación de los cielos y la tierra, 인간 haciendo al 만드신 hombre, 뒤에 계속해서 하나님의 마음을 전했습니다. después de hacer al hombre, continuamente iba anunciando 오늘도 여러분의 el 마음을 corazón de Dios. 하나님과 하나가 되게 하기 위해 하나님 일하고 계십니다. Hoy también Dios trabaja para que el corazón de ustedes se haga uno con el corazón de Dios. Vamos a hablar acerca de 성경 ello. 말씀 읽겠습니다. Vamos a leer la palabra de la Biblia. 요한복음 11장 30절. San Juan, capítulo 11, versículo 31. 찾으셨으면 요한복음 11장 31절부터 San Juan 11, 31. Vamos a leer. 마리아와 함께 집에서 위로하던 유대인들은 급히 일어나 나가는 것을 보고 고가로 무덤에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al 마리아 sepulcro a 예수 llorar 계신 곳에 allí. 와서 보이고 그 발 앞에 엎드려 가로되 주께 여기 계시다면 내 오라베 죽지 아니하였겠나이다 하더라. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, 예수께서 그의 no habría 우는 것 muerto mi 같고 함께 hermano. 온 유대인들의 우는 것을 보시 심령에 통분이 여기시고 민망히 여기사 Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se 자사되 conmovió. 그들을 어디 두었느냐 가져와서 주여 와서 보옵소서 하니 Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. 예수께서 눈물을 흘리시더라. Jesús lloró. 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 어떻게 사랑했는가 하며 Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. 또 그중에 어떤 이는 말하되 속에 눈을 뜨게 한 이 사람이 그 사람 죽지 않게 할 수 없었더냐 하더라. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? 이에 예수께서 다시 속으로 통분히 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구우리라 돌로 막았거늘. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra 예수께서 puesta 가서 돌을 encima. 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 가로되 주여 죽은 지가 나흘이 되어서 벌써 냄새가 나나이다. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ella, porque es de 4 días. 예수께서 가서 내 말이 네가 믿으면 하나님 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하신데 Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 돌을 옮겨 놓은 예수께 눈을 들어 우르르 보시고 하라사 아버지 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te 항상 doy 내 por 말을 haberme 들으신 줄 oído. 내가 알았나이다. 그러나 이 Yo- 말씀하옵는 것은 둘러선 무리를 위함이니 Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 저를 믿게 하려 함이니이다. para que crean que tú me has enviado. 이 말씀하시 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. 추운 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies 예수께서 con 가라사 vendas, 풀어놓아 다니게 하라 하시니라. y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y déjale ir. Hasta aquí hemos leído. 요한복음 11장은 예수님께서 죽은 나사로를 살리신 이야기입니다. San Juan 11 trata acerca de que Jesús revive a Lázaro que murió. 우리는 이 마리아 마르다의 오빠 나사로가 죽은 이야기를 하고 있지만 Estamos hablando acerca del hermano de Marta y María, Lázaro, que murió. 오늘날 우리 인간들의 마음속에 수많은 생각을 가지고 희망을 가지고 있던 희망들이 매일매일 죽어가고 있습니다. Pero hoy en día en el corazón de miles de personas, miles de esperanza y pensamiento, todos los días van muriendo. 사업에 희망을 가진 사람들 Personas que tienen esperanza hacia el 그 negocio, 외에도 자기 어떤 역량에 희망을 가지고 있다가 하다 안 되니까 매일매일 그 희망이 죽어서 사람들이 전혀 비참하고 어려운 가운데 처하게 되는 거예요. tenían la esperanza en su capacidad y todos los días va muriendo y llega a la vileza, y quedan 근데 miserables. 그 주하는 그 희망을 우리 마음을 우리 생각을 sal릴 수는 힘은 없는가? ¿No hay algún pensamiento que pueda revivir esa
esperanza. 예수 2000년 전에 이 땅에 오셨습니다. Hace 2000 años el Señor Jesús vino a esta tierra. 그분은 원래 하나님이셨습니다. Él era Dios 우리 인간과 가깝게 되기 위하여 para acercarse a nosotros los 우리 hombres, 인간에게 은혜 배워 도움을 주시기 위해서 para darnos la ayuda y revestirnos de la gracia. 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. Revistiéndose el cuerpo del hombre, vino a esta tierra. 외형적으로 보면 예수님이나 우리가 똑같이 눈이 있고 코가 있고 귀가 있고 Aparentemente somos iguales a Jesús. Tiene ojo, nariz, boca. 손이 있고 발이 있고 입이 똑같습니다. Tiene mano, pies y bocas. Es igual. 그러나 그분은 하나님이십니다. Pero Él es Dios. 그분은 우리에게 갖지 못한 어떤 힘이 있고 Tiene una fuerza que nosotros no tenemos. 바꿀 능력을 가진 분입니다. Tiene el poder para cambiar el 그분이 mundo. 우리를 끌고 그분이 원하는 곳을 인도하는데 Nos estira y nos lleva al lugar donde Él está. 우리는 우리 인간의 방법과 수원 살던 그것이 익숙해 있어서 Pero estamos acostumbrados a vivir conforme a nuestra manera, nuestra 그분의 táctica. 마음에 우리 마음이 도달해 굉장히 어려 많은 문제가 일어나고 있는 겁니다. Y hay tantos problemas que surgen porque nosotros intentamos alcanzar el 만약 corazón de Él. 여러분이 어떤 사람이든지 불문하고 Sea quien fuera, señores, sin 그분의 excepción, 말씀을 듣고 cuando oyen su 그 palabra, 말씀을 받아들이면 cuando aceptan su palabra, 놀라운 삶을 살게 되는 거예요. una vida maravillosa llegarán a vivir. 우리 요한복음 11장 이야기를 했는데 Hemos compartido acerca de San Juan 11. 요한복음 11장 2 말고 그 전에 요한복음 1장에서 San Juan 1, antes de este 무슨 capítulo 말씀? 자기 11, 땅에 오매 자기 ¿qué 백성이 palabra 영접지 dice? 않아했으나 a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 만일 여러분이 예수님의 말씀을 하신 때 그 예수님 말씀하신 그 마음을 그대로 말씀으로 내 마음에 받아들이면 Cuando Jesucristo habla y esa palabra ustedes lo aceptan en su corazón, 여러분의 마음이 예수님의 마음하고 그 분야에서 하나가 됩니다. llegan a tener un mismo corazón con 그리고 Jesús. 여러분들이 그 속에 무슨 일을 만나도 예수의 능력이 여러분 속에 살아서 역사하게 되는 겁니다. Y sea con lo que se encuentren, el poder de Jesús estando vivo trabaja en 우리는 ustedes. 예수님을 믿는 이유는 La razón por la cual creemos en 예수님 Jesús. 지혜로운 말씀을 하신 것도 좋고 Es bueno que ha dicho palabras 우리를 sabias, 사랑도 좋지만 es bueno, 그분에게 nos 우리와 ama, 갖지 못한 능력을 가지고 계십니다. pero un poder que no tenemos, Él lo tiene. 우리가 갖지 못한 그 능력이 우리 마음에 받아들여졌을 때 Cuando ese poder que no tenemos llegamos a aceptar en nuestro 여러분 corazón, 누구든지를 불문하고 옛날에 여러분이 아닌 다른 사람이 되는 겁니다. sea quien fuera, sin excepción, viven de manera 예수의 distinta a la 능력 persona 안에 de 거하게 antes 되고 그 사랑 y 안에 están en 거하게 medio 되고 del amor y el poder 자, de 우리가 Jesús. 죄가 많습니다. Tenemos muchos pecados, 그 죄가 많다는 다른 말은 의가 없다는 이야기. es decir, que no tenemos justicia. 예수의 큰 의가 있는데 Está la justicia inmensa de Jesucristo. 예수의 그 의를 받아들이면 Y cuando aceptamos esa justicia de 우리가 Jesucristo, 의로운 사람이 되는 것입니다. nos hacemos hombres 우리가 justos. 병이 있습니다. Tenemos 병을 enfermedad. 이길 만한 힘이 없습니다. No tenemos fuerza para vencer la 예수님의 그 enfermedad. 힘이 있습니다. Y está la fuerza de 그 Jesucristo. 말씀을 마음에 받아들이면 Cuando aceptamos aquella palabra en nuestro 여러분 corazón, 이전에 생각했던 여러분하고 전혀 다른 사람으로 변하게 되는 거죠. llegan a cambiar a una persona totalmente distinta a lo que eran antes. 1962년까지는 정말 어둡게 살았어요. Hasta el año 1962 vivía de manera oscura, 저는 그 어둠에서 oscura, 벗어나고 oscura. 싶었습니다. Trataba de despojarme de la 소망이 사는 oscuridad. 게 너무 고통스러웠습니다. Era muy doloroso vivir 내가 en 지금은 medio 어렵지만 en el que no estaba la esperanza. 3년이나 5년이나 10년 지냈을 때 내가 달라질 수 있다는 소망이 있다면 Era difícil, pero si después de 3, 5, 10 años, si tengo la esperanza de que va a mejorar, 수 있었을 텐데 yo viviría con 안타깝게 난 esperanza. 사방에 소망이 없습니다. Pero en todo alrededor no había ni una esperanza. 절망밖에 없었습니다. Solamente tenía desesperación. 뭐든지 하면 안 되는 것이에요. Todo lo que yo hacía, nada me salía. 저는 그때 생각다가
군 하사관학교에 지원하게 됐습니다. En ese momento yo me inscribí para ser suboficial técnico. 하사관학교 들어가면 Si yo voy a ese 낮에 instituto, 근무하고 5시 반 되면 퇴근을 하게 됩니다. a la mañana iba al trabajo a las 5:30, iba a dejar el 나간 trabajo. 학교를 다닐 수 있다고 생각을 Y 했어요. yo pensaba que iba a poder ir al colegio 기대를 nocturno. 가지고 하사관학교 시험 쳤는데 Con esa expectativa yo me inscribí al colegio. 저는 19살 그때까지 뭘 해도 제대로 되는 게 없었어요. Hasta los 19 años. Hagan lo que hagan, nada me salía bien. 너무 신기한 딴 Qué 사람만 increíble. 되는데 Cuando otros lo hacían muy bien, 내가 하면 안 되는 겁니다. pero cuando yo lo hacía, no me 왜 salía. 그렇지? ¿Qué 왜 pasa? 그렇지? ¿Por 왜 qué? 내가 하면 안 돼? Porque cuando yo lo hago no me sale. 이제 육군본부 연락이 왔습니다. Y me habían llamado de la 오늘 base 며칠 날 대구 제1육군병원에 신체 검사를 받아라. que en tal fecha, tal día yo tenga el control 저는 físico 그때 신체가 en el hospital de 아주 Egu. 좋지는 않지만 그래도 다른 별 결함이 없었기 때문에 El estado físico, bueno, no era tan bueno, pero tampoco tenía 신체가 떨어지라고 상상도 하지 않았어요. una carencia. No me imaginé que iba a reprobar eso. 외과, 이비인후과, 안과 다 다녔습니다. Fui al clínico, al cirujano, al oftalmólogo, al 이제 우리가 카드를 otorrinolaringólogo. 가져가면 Cuando uno va con la tarjeta, 의사님 무슨 말인지 모르는 사인을 해요. no sé, el doctor con algo que no se entiende va 그걸 받고 firmando 안과로 다녔는데 y yo de nuevo voy a otro departamento y luego fui al 치과군의관이 dentista 내 카드에 사인을 하는데 y el doctor había 다른 firmado 사람은 사인하고 다른 y 거예요. era un poco distinto la firma que otros. 아, 이거 불합격됐고. Ah, me han reprobado, dije. A ver, abre tu boca. 이가 완전해요. Y era perfecto su diente. 한쪽 앞니 이게 조금 약간 깨졌는데 El diente de anterior estaba un poco roto, 그 때문에 불합격됐다는 생각. por eso yo pensaba que me habían reprobado. 군의관을 찾아갔습니다. Fui junto al doctor que era 저좀 도와주시면 안 militar 됩니까? y le dije, 뭐 하려고 군대 일찍 올라 좀 기다리라. ¿por qué quieres venir rápido? ¿Por qué no esperas a que te llamen? 제가 좀 사정이 있습니다. Es que tengo yo una situación. 그분이 얘기합니다. Él me dijo, 당신은 내가 사표를 써놓고 해도 안 된다. por más que yo dé la renuncia, sería imposible con 그럼 usted. 네가 좀 봐주겠다. Si fuese diente posterior, 보이는데 어떻게 하냐. perfecto, pero el diente anterior se ve perfectamente. 이게 조금 표 잘 안 나는데 Realmente no se nota tanto. 저는 돌아 너무 실망을 했어요. Yo me di la vuelta y me decepcioné en gran manera. 뭐든지 내가 하면 안 되는. Haga lo que yo haga, nada me salía. 절망했습니다. Estaba en desesperación. 그게 1962년 5월 달이었어요. Eso era en mayo del año 5월, 1962. 6월, 7월, 8월, 9월, 10월. En mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 저는 철학자 같이 인생을 생각했습니다. Pensaba en la vida como un filósofo. 왜 나는 되는 게 없지? Porque a mí nada 왜 me 나는 sale. 어렵지? Porque tengo 왜 이렇지? dificultad. 난 Pues, 도대체 ¿por qué me 뭐야? pasa esto? ¿Qué 어떻게 pasa 앞으로 conmigo? 살지? ¿Cómo voy a vivir en adelante? 근데 결론은 Pero ahora, en 내가 fin, 지금까지 내 생각 모든 게 다 실패. todo lo que había hecho conforme a mi pensamiento era un fracaso. 마지막 생각한 것이 Por último, había pensado, 내 생각 따라 망하는구나. yo voy a fracasar si sigo mi 나를 pensamiento. 믿지 말아야겠다. No debo confiar en mí. 그 생각이 들어왔어요. Ese pensamiento me entró en mí. 전에도 교회를 다녔습니다. Yo había congregado a la iglesia. 당시 저는 어릴 때부터 굉장히 가난해요. 배가 많이 De- 고팠습니다. desde pequeño era tan pobre, tenía mucha hambre, 한국에 전쟁이 있었고 teníamos 전쟁은 guerra en Corea 비참했습니다. y la guerra era miserable. 수많은 남자들이 전쟁터에 죽었습니다. Miles de hombres tuvieron que morir en la 집에 guerra. 남자 없는 집들이 많았습니다. Había muchas casas que no tenían hombres. 우리 반의 30%가 학생이 아버지도 어머니도 없는 El 고아들이었어요. 30% de nuestra clase eran huérfanos que no tenían 정말 padre o madre. 어둠 가운데서 어둠 속에 살았어요. En medio de la oscuridad, pero mucha oscuridad vivía. 그때부터 제 자신을 믿는 마음이 다 무너졌어요. Desde ese momento había caído todo ese corazón de confiar en mí. 예수님은
나를 사랑하셨습니다. Jesucristo me amó a mí. 그리고 예수님은 내 속에 일을 하고 싶으셨습니다. Jesucristo deseaba trabajar dentro mío. 예수님 생각하고 내 생각이 다르니까 Ya que el pensamiento de Jesús es 내 distinto al 생각 mío, 가지고 있어 모든 게 예수님과 부딪히니까 todo pensamiento que 사실 mantenía yo chocaba 그때 con 예수 나를 Jesús. 절망시킨 게 아니라 내가 했던 생각을 다 무너뜨리는 일을 시작하셨어요. No es que me iba decepcionando, sino que iba derrumbando todo pensamiento que yo tenía, 그래서 Jesús. 내가 그때 배가 고팠습니다. En ese momento tuve hambre. 그래서 우리는 도둑질을 많이 했어요. Nosotros robamos mucho. 친구들과 모여서 나밭에 이건 밀을 꺾어가지고 산 꼭대기에 올라가서 Reunido con los 밀을 구워 먹었습니다. reunido con los amigos, recogía trigo de campos ajenos y luego iba al monte para cocinar y comer. No sé si porque había robado, 맛있었어요. era tan delicioso eso. 유혹이 대단합니다. Y la tentación es tremendo. 남의 집에 사과도 따먹고 Iba a comer manzanas en la casa ajena 교회 와서 용서해 달라고 y pedía perdón en la iglesia. 삶이 계속돼요. Y continuaba esa vida yo. 자, 내가 이 성경을 읽고 있지만 Estoy leyendo la Biblia, 성경 맹목적으로 믿을 수는 없는 겁니다. pero uno no puede creer así simplemente. 말이 안 돼. Absurdo. 이런 일이 있을 수 ¿Cómo puedo 있어. ocurrir a esto? 성경이는 그렇지. Claro, porque la 난 안 돼. Biblia dice eso, yo no puedo. 근데 내 자신 전부 다 무너져 버리고 나니까 Pero cuando todo mi ser se derrumbó, 내 속에 이상한 일이 나기 시작. dentro mío empezó a surgir algo raro. 저는 내 마음에 어떤 이야기를 내 마음에 맞을 때 받아들이고 Anteriormente, cuando oía algo, cuando encajaba con mi corazón, yo lo 맞지 않을 때 aceptaba. 받아들이질 못했는데 Y cuando no encajaba, no podía 내가 틀린 aceptar. 사람이 되니까 Cuando me convertí en una 내가 persona 옳은 que 게 no 없고 tenía error, 맞는 게 없고 그냥 받아들일 수 있었습니다. nada era correcto y solamente tenía que aceptar. 저는 오늘 여러분에게 이런 이야기를 하려고 합니다. Yo quería hablar acerca de esto con 만약에 이런 ustedes. 여러분들이 지금까지 많은 생각을 딱 비워놓고 Si ustedes ahora vacían todo ese pensamiento que han tenido, 크리스마스 칸타타를 할 때 cuando realizamos la cantata navideña, 거기서 연극하는 걸 봤습니다. he visto el teatro que hacen allí. 어느 할머니하고 할아버지가 Está el abuelo y la abuelita, ellos van caminando 이야기합니다. y van hablando. 여보, 우리 오늘 당신이 좋아하는 치킨순 먹으러 갑시다. Querida, comamos caldo de pollo que te gusta a ti. 그렇게 말했습니다. El marido habló así 아내가 뭐랍니까? y la esposa le dice, 아니요, 당신 좋아하는 스테이크요. no, querido, vamos a comer el bife que te gusta a ti. 치킨숲, No, caldo de pollo. Bife, 치킨숲. caldo de pollo. Bife. 싸웠습니다. Y los dos pelearon. 이 할망구는 모든 걸 내 반대로 한단 말이에요. Esta abuelita siempre hace todo lo contrario a mí. 아주 재밌는 이야기였어요. Es muy interesante. 그런 이야기가 있는데 Y hay algo así. 남편이 치킨숲 그럽시다 하면 돼. El marido cuando dice, caldo de pollo, bueno, mi amor, así vamos a hacer. 인간민가요? No sé si es la belleza del hombre. Es interesante cuando se 그러진 pelea. 않았을지 모르겠지만 Creo que ustedes no habrán actuado así. 만일에 여러분이 성경을 읽었는데 En caso que lean la Biblia, 성경 이야기가 내 생각 이해가 안 가고 받아들이지 않을 때 cuando no lo entienden y no lo pueden aceptar. 여러분 우리가 가진 기준이 있고 아는 경험이 있고 지식이 있는데 Hay un criterio, una experiencia, un conocimiento que 맹목적으로 tenemos. 받아들일 수 없기 때문에 No podemos aceptar así de la nada. 예수님과 마음을 같이 할 수 없는 이야기예요. Y realmente es algo en el que no podemos unir nuestro corazón con 요한복음 Jesús. 11장에 이 나사로가 죽었다 살아난 이 이야기 속에서 En San Juan 11, en donde dice que Lázaro murió y resucitó, 하나님 우리 인간들에게 뭘 가르치냐 하면은 ¿qué es lo que Dios enseña a nosotros los 인간의 hombres? 생각과 하나님의 생각의 차이를 이야기하고 Nos habla acerca de la diferencia del hombre y de Dios. 만일 여러분이 누구든지를 불문해서 Sea ustedes, sea quien fuera, 어떤 죄를 지었든지 sea cual fuera el pecado 어떤 que hayan 악을 cometido, 행했든지 sea cual fuera la 얼마나 maldad que 공부를 han 많이 하고 cometido, 적게 했든지 hayan estudiado mucho, 인물이 poco, 잘나고 못났든지 sean sobresalientes o 여러분 정말 torpes, 착하고 악하든지 불문하고 sean buenos, malos, sin excepción. 만일에 인간인 우리가 하나님신 그 하나님의 말씀을 받아들여서 하나님과 하나가 되면 Nosotros los hombres, si aceptamos la palabra de Dios, que es Dios, y nos hacemos uno, 우리는 마음으로 하나님과 하나가 되는 것입니다. llegamos a ser uno con el corazón, con Dios. 그 마치 우리가 이제 옛날에는 마이크가 있는데 Anteriormente
Nosotros tenemos 이런 micrófono, 마이크는 Estos 선이 없는데 micrófonos 소리가 나잖아요. es inalámbrico, pero suena. 이게 어떻게 이렇게 원리가 만들어지느냐 하면은 ¿Cómo es que surge esto? 인간이 세상을 살다 눈에 안 보이지만 전파가 지구에 떠다니는 걸 알았습니다. Va viviendo en el mundo, pero se dio cuenta que hay ondas 그래서 인간이 electromagnéticas aquí. 전파를 만들어내는 기술을 Y 개발했습니다. había hecho la técnica para crear 그 ondas 전파를 만드는 electromagnéticas. 기계를 발진기라고 하는데, Y se le dice oscilador al aparato que hace ondas 근데 그 electromagnéticas. 전파는 어떻게 하면 크리스탈을 아주 얇게 오려가지고 ¿Y cómo se hace la onda? Van 양쪽에 바늘을 대가 전력을 가하면 y cuando hace para que circule la 거기서 corriente 이제 eléctrica allí, 전파가 만들어지는 거예요. allí se forman las ondas 그럼 electromagnéticas. 전파는 빛과 아주 성질이 비슷해요. Las ondas electromagnéticas tienen un carácter muy similar a la luz. 전파의 속도하고 빛의 속도가 똑같아요. Casi la velocidad de las ondas electromagnéticas son iguales a 전파가 la de la 13 luz. 테라사이클을 넘어가면 빛이 돼요. Cuando pasa el ciclo 13 tera, se 그런데 convierte 이제 en luz. 이 마이크에다가 전파를 만드는 발진기를 집어넣은 Y en 겁니다. este micrófono ponen el oscilador para 그 crear 마이크 las 안에 지금 ondas 전파를 electromagnéticas. 만들어서 Y haciendo las ondas electromagnéticas 그 al 다음에 micrófono, 인간들이 연구한 게 luego 뭐냐면은 los hombres que habían investigado 전파에다가 소리를 실는 법을 배웠어요. habían aprendido la manera de poner el sonido en las ondas electromagnéticas. 굉장히 다 못하지만 No les puedo explicar todo. 연구해서 Y investigaron ellos, investigaron y siguieron 소리는 일주일에 investigando. 340m밖에 못 갑니다. Este sonido solamente puede 아주 ir 늦습니다. a unos kilómetros, 전파는 일주일에 30만 킬로를 갑니다. pero las ondas pueden ir a 300.000 기도할 수 kilómetros. 없이 빠릅니다. Es muy rápido. 그 전파에다가 En esas ondas 소리를 electromagnéticas 실어서 ponen el sonido 가면 y cuando se 소리가 dirigen, 너무 잘 갑니다. el sonido va de manera maravillosa. 자, 여기 이 마이크에서 En este micrófono, 소리를 받아가지고 cuando acepta el 그 sonido 다음에 그 전파에다 실어서 y cuando lo transporta en las ondas electromagnéticas, eso va 앰프에 소리를 hasta el 키워서 amplificador. Y 스피커에 allí 소리를 크게 crece el 나도록 만드는 sonido, 거죠. hace que el sonido 옛날에는 crezca. 선이 없는 걸 상상하지 못했는데 Anteriormente no se podía imaginar que no haya 지금 선이 cable. 없지만 Aunque no hay cable, 연결이 되는 것입니다. eso 자, 그와 realmente 마찬가지로 funciona. Como 같은 ello, 전파일 때 formas ahora tiene la misma 휴대폰도 onda. 만들고 Se hace 전파에다 우리가 celulares. 빛을 실어서 보내서 Nosotros ponemos la luz, 영화도 만들고 hacemos 그렇게 하는 películas. 겁니다. Así se hace. 자, 이제 우리가 중요한 것은 Lo importante nosotros, 하나님의 마음을 우리 속에다 넣어 주시기 위해서 para ponernos el corazón de Dios en nosotros, 마음을 만들고 웅치가지고 네 마음에 받아들이라 하고 넣는 게 아니고 ahora comienza a amasar el corazón. Pon, acepta este 하나님의 corazón. No es 마음을 así. 말씀으로 우리 귀에 들려줍니다. Mediante la palabra nos da a conocer 이제 el 우리에게 corazón de 있는 Dios. 도는 많은 정보를 받아가지고 Recibimos mucha información. 내에 들어가서 Entra eso en 옳다 mí. 틀리다 해서 틀린 거 나가라 옳은 거 A lo que está 받아들이고 그럽니다. equivocado, así saca y lo correcto acepta. 그러니까 이제 우리가 예수님의 말씀을 받아들일 때에 Cuando aceptamos la palabra de Jesucristo, 우리 기준에 맞는 부분은 받아들이기 es 쉽지만 fácil de aceptar lo que encaja con nosotros. 우리 기준에 맞지 않는 부분을 받아들이는 굉장히 어렵습니다. Pero es muy difícil de aceptar lo que no encaja con nuestro criterio. 신앙이란 건 단순하게 이 문제를 해결하면 La vida de fe, cuando uno resuelve este problema, 신앙이 굉장히 쉬운 겁니다. la vida de fe se hace muy fácil. 그냥 막무가내 주님 충성해야지, 기도해야지, 열심히 해야지. 그래서 신앙이 되어지는 건 아닙니다. Debo obedecer, debo orar, debo ser fiel. No se logra así la vida de creencia. 만일에 여러분이 마음이 누구든지를 불문하고 En caso que el corazón de ustedes sea que 예수님의 fuera sin 말씀을 excepción, 받아들일 때 cuando aceptan la palabra de Jesucristo, 믿어진다는 말은 el que digan que 여러분 마음이 pueden llegar 그걸 a creer 받아들인다는 이야기고 significa que pueden aceptar 예수님의 eso en 마음이 su 여러분 마음과 corazón, 하나가 된다는 que el corazón de 이야기입니다. Jesucristo llega a ser uno con el corazón de ustedes. 만일에 내가 어떤 아가씨를 만났습니다. En caso que yo me encuentro con una señorita, 전 지금 총각이 결혼한 사람인데 yo soy un casado, no soy 할아버지입니다. soltero, yo soy un 손자가 abuelo, 넷씩 있고요. tengo 4 아들 하나, nietos, 딸 하나 있습니다. tengo un hijo, una hija. 자, 내가 총각이라고 했을 때 En caso que yo sea 어떤 아가씨를 soltero 만납니다. y me encuentro con una señorita 너무 예뻐 사랑을 말합니다. y es tan bonita y siento 아시다 당신 amor, 사람 결혼합시다. vamos a casarnos, usted es bella.
그 이야기를 아가씨가 듣습니다. Y ella oye esto. 아, 그 아가씨가 나를 좋아하면 뭐라고 했습니까? Y si ella me quiere, me dirá a mí. 좋아요, 옥수씨 우리 둘이 결혼해요. Sí, Oxu, vamos a 그럼 우리는 casarnos. 이제 마음이 하나가 되는 겁니다. Y llegamos a tener un mismo corazón. 그렇죠? ¿Verdad que sí? 근데 그 아가씨가 날 보고 Pero esta señorita se ríe de 좀 mí. 떠나줘요. Por favor, 나 멋있는 salga de 남자친구 aquí. 있어요. Tengo un novio 별게 다 guapo. 지적거리네. Por favor, me 제발 molesta esto. 가요. Vaya, fuera allá. 우린 다른 마음입니다. Tenemos un corazón distinto. 이해가시죠? ¿Entienden? 단순한 얘기입니다. Es muy simple. 어떤 성경이 한 그 이야기, 여러분 마음이 하나가 되면은 Sea lo que fuera, la palabra de la Biblia, cuando llega a ser uno 여러분 con 그 el corazón de ustedes, 아가씨가 나를 좋아하는 마음이 있을 때 cuando esta señorita tiene el corazón de amarme a 그 mí, 마음이 나를 받아들이는 마음하고 ese corazón que 나를 me acepta a 거부하는 mí 마음하고 다릅니다. y el corazón que me rechaza es 그 아가씨 내 distinto. 마음을 받아들이면 Cuando ella acepta mi corazón, 어떤 일이 일어나냐면은 ¿qué es lo que ocurre? 하고 마음이 하나가 됩니다. Llega a tener un mismo corazón 그럼 받으지 conmigo. 않으면 나하고 다른 마음이 되는 Y si 거죠. no me acepta, llega a tener un corazón distinto a mí. 여보 당신 좋아하는 오늘 치킨 숲 먹읍시다. Vamos a comer caldo de pollo que a ti te 아니요 gusta. 당신 좋아하는 스테이크. No, el bife que a ti te gusta. 치킨 숲. Caldo de pollo. 떼끼. Bife. 싸우는 거죠. Y se pelean ambos. 이 할망구는 뭐든지 내 말 안 듣고 딴전을 부린다 말이야. Esta bolita siempre se pone en contra de mí, nunca me escucha. Ah. 그래서 칸타타 이런 그 연극 장면이 나와요. Hay una parte del teatro en la cantata navideña. Esto quiere decir que no encaja con el corazón de abuelito 당신 좋아하는 치킨 숲 먹죠. y se siente incómodo. Ah, vamos a comer el caldo de pollo que te gusta. ¿A ti te gusta el caldo de pollo? 오늘 치킨 숲 먹을게. Hoy voy a comer caldo de pollo. 스테이크 먹어. No, a la próxima vamos a comer bife. Qué bueno si así ellos reaccionan. Caldo de pollo, bife. 그러면 안 되는 겁니다. Así no debe ser. 마음이 불편한 겁니다. Hay incomodidad en el corazón. 자, 우리는 성경에서 우리는 지금 뭘 배우냐면 En la Biblia, ¿qué es lo que nosotros 우리 aprendemos? 마음의 세계를 배우는 거죠. Aprendemos acerca del mundo del corazón. 만일에 여러분이 이 성경을 읽으면서 Cuando ustedes leen esta palabra de la 여기서 Biblia, 우리가 다른 예수님 죽은 나사 살렸다 더 중요한 얘기입니다. bueno, es importante que Jesucristo haya dado vida a Lázaro, eso sí. 성경 그 이야기를 하는 건 사실이지만 Es realidad de que la 우리 Biblia está hablando acerca de 마음의 ello. 흐름을 성경은 정확히 이야기합니다. Exactamente, habla acerca del fluir de nuestro 그래서 여러분 corazón. 여기에서 이 마음의 세계를 배우면 Hablamos acerca del mundo del corazón aquí. 1962년 5월 달에 En el año 1962, en mayo, 그동안에 내가 몇몇 가지 계획했던 게 있었습니다. había varias cosas que yo había planificado. 하나 실패하고 두 개 실패, 셋, 넷 다 실패했어요. Fracasé en 1, en 2, 3, 4, 5. 마지막에 기술하사원에 가서 군생활하면서 Y llevando el servicio 그게 militar 무너졌습니다. en la escuela 제 suboficial 모든 técnica. 게 무너져 Pero 버려요. eso también se derrumbó, todo se 제가 derrumbó. 저를 믿을 수 없는 사람이 됐어요. Y me convirtió en un hombre que no podía confiar en mí. 난 뭘 하면 안 되네. Haga lo que haga, nada me 난 잘 salía. 몰랐습니다. Yo pensé que no 하나님 era así, 나를 no sabía muy 쓰시기 bien. 위해서 Pero el Señor, para 내가 utilizarme, 모든 게 다 실패하도록 만들었어요. todo lo que yo hacía, Él hizo para que yo fracase. Y luego 도둑질을 많이 했어요. yo robé mucho. 나머지 사과를 따먹고 Había tomado manzanas del campo ajeno, 나머지 perdónenme. 복숭아 따먹고 Iba tomando 감자 duraznos 캐먹고 ajenos, papas 그때는 배가 ajenas 고팠습니다. y teníamos hambre. 정말 그렇게 살아요. Realmente era así. 이제 내가 성경을 대하면서 Cuando miramos la Biblia, 이해가고 좋은 건 받으리지만 entendemos 이해가지 y lo 않으면 bueno 받아들일 수 aceptamos. 없는 Y 겁니다. cuando no entendemos, no lo aceptamos. 자, 이 요한복음 11장은 En San Juan capítulo 11, 나사로가 죽었습니다. Lázaro murió. 그 두 여동생 마리아와 마르다의 이야기인데 Sus dos hermanas, Marta y María, se trata acerca de 그거는 ello. 마리아와 마르다 이야기 오늘 여기 있는 여러분 모두의 이야기입니다. Se trata acerca de todos ustedes que están 자, aquí. 여러분의 마음을 정확하게 그린 것입니다. Aquí exactamente han dibujado el corazón de ustedes. 처음에 마리아 마르다가 있었고 나사로가 있었는데 Estaban Marta y María al comienzo. 그들은 전부 다 부모님을 잃었기 때문에 Todos ellos habían perdido a los 어렵게 padres, 살았습니다. vivían en dificultad. 예수님께서 마리아 마르다 그리고 나사로를 참 사랑하셨습니다. El Señor Jesucristo había amado tanto a Marta y María 그렇기 때문에 y tenía una relación cercana. Cuando el hermano se enfermó, 마리아 마르다는 예수님을 불렀습니다. Marta y María había llamado al Señor 사람을 Jesucristo. 불러서 부터 예수님 가서
오빠가 병들었다는 얘기가 빨리 고쳐주길 원했어요. Y por favor deseaba que, por favor, el Señor Jesucristo le cura al hermano y envió a 그전에 gente. 많은 병든 자 고치셨으니까. Jesucristo había curado a muchos enfermos. 마리아 마르다는 예수님 고쳐줄 줄 알았어요. Marta y María pensaban que Jesucristo le iba a curar, 근데 예수님 때 불러 갔던 사람 그냥 돌아왔어요. pero fueron a llamar a Jesucristo, pero volvieron 왜 simplemente. 혼자 왔어? 예수님 모시고 오라니까요. Porque han venido solo, te dije, para que llame al Señor 예수님이 Jesús. 말씀하셨어요. Es que el Señor Jesús 이 dijo 병은 죽을 병이 아니라고 하셨어요. que esta enfermedad no es para 하나님 muerte, 영광을 위한 병이라고 그랬어요. que es para la gloria del 그래요? Señor. ¿Así? 그래서 안 오셔요? ¿Y no va a venir? 안 오시던데요. No vino. 그럼 안 죽겠구나. Ah, no va a morir entonces nuestro hermano. 오빠가 점점 더 Y 심해지고. el hermano empeoraba más y más. 이러면 오빠가 죽을 것 같은데. Parece que el hermano va a morir. 죽을 것 같은데. Parece que va a morir. 예수님 빨리 오시지. Ay, Jesucristo, 예수 para que 오시면 venga 우리 오빠 rápido. 사는데. Ay, si Él viene, 예수 va a 병장 vivir. 아버지 왜안 오시? Sí, ¿por qué 아이고, no 죽으면 viene? 어떡하지? Ay, ¿qué pasa si muere? Why isn't he here? What if our brother dies? 오빠 꼴까다고 죽어. Y murió al final el hermano. 이 병은 죽을 병이 아니라고 예수님 말씀하셨는데. El Señor Jesús dice que no es para muerte. 그래서 마리아 esta enfermedad. 오빠가 죽지 않겠구나 생각했는데. Marta y María pensaban, el hermano no va a morir. 꼴까다고 오빠가 죽으니까 Y murió el hermano. 너무 슬펐어. Estaban muy tristes. 예수님 뭘 하셔? 좀 고쳐 주시지. Porque Jesús no le curó. 그래서 그들의 마음은 슬펐습니다. Y el corazón de ellas estaba muy triste. 그래서 동네 사람들하고 장례를 치르고 Y estaban haciendo la ceremonia del sepulcro junto con las personas de la vecindad y duró 4 días. Y Jesús viene después de ello. 자 이제 마리아하고 예수님하고 대화가 이제 나오는데 Y empieza la plática entre María y Marta y Jesucristo. Y vamos a platicar acerca de ello. 마리아는 예수님 오신다는 얘기 섭섭해 안 나왔습니다. María realmente escuchó que Jesús vino y estaba triste y no salió. 오빠가 다 죽고 난 뒤에 왜 왔어? Jesús, ¿para qué has venido si mi 살아있을 hermano 때 ya 벌써 murió? 사와 살려줘야지. Tú tenías que venir cuando él 죽고 estaba 나서 vivo y le 뭘 tenías 하려고 que 왔어? curar. ¿Por qué has venido si 너무 murió? 섭섭했어. Estaba muy triste. 그래서 나가지 않았어. Ella no salió. 또 마르다는 그래서 내가 나가야겠다. Pero 언니니까. Marta, pero igual, tengo que salir. 만났습니다. Y se encuentra con 마르다가 Jesucristo. 말하기를 Y Marta dice, 주님께서 여기 계실 때 오빠가 죽지 않았어. Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no iba a morir. 예수님 말했습니다. Jesucristo le dice, 네 오빠가 다시 살리라. tu hermano resucitará. 이해가 안 되는 겁니다. Era algo que no podía entender. 예수님이 하나님이신데 Jesucristo es 오빠가 Dios. 산다면 산다고 믿어야 하는데 Si le dice que el hermano vivirá, tendría que creer que vivirá. 받아들이지 않는 겁니다. Pero no lo aceptaba. 이제 이게 인간들의 마음입니다. Esto es el corazón de los 이런 hombres. 성경 읽고 예수 말씀 들을 때 어떤 건 받아들이시지만 어떤 건 받아들이지 Cuando 않는 게 있습니다. ustedes leen la Biblia, algunas cosas lo aceptan, algunas 여러분 cosas no 하나님이 aceptan. 아니기 때문에 Ustedes no son Dios, 인간이기 때문에 son hombres. 당연히 그렇습니다. Obviamente 그러나 ocurre 이제 우리가 eso. 하는 가장 위대한 일은 Pero lo más grandioso que nosotros podemos hacer 공급하는 것도 아니고 no es 착한 일을 많이 ofrendar billones, hacer algo 그리고 정말 bueno 열심히 기도하는 것도 아니고 o empeñarnos en orar, 예수님과 마음을 같이 하는 것입니다. sino es unir el corazón con Jesús. 만약 여러분 예수님과 마음이 같이 하면 Si unen el corazón con 여러분 마음이 Jesucristo, 예수님 마음에 흐르고 fluye el corazón de 예수님 Jesús 마음이 en 여러분 마음에 ustedes, 흐르면 y el corazón de Jesús fluye en ustedes. 예수님 마음이 여러분 속에 들어와서 여러분 마음을 이끌게 되면은 El corazón de Jesús cuando entra en ustedes y 지금하고 empieza 전혀 a 다른 guiarlos, 예수님 같은 세계 마음 안에 살게 되는 거예요. llegará a vivir en un mundo del corazón completamente distinto. 예수님은 여러분 뭘 하는 걸 원하지 않습니다. No desea Jesucristo que ustedes hagan 예수님이 하실 algo, 말씀 여러분 이해가 안 가지만 aunque no entienden la palabra 그런 de Jesús. 전능하신 하나님 그걸 받아들이게 되기를 원하는 거예요. Desea que acepten esa palabra del 예수님께 Todopoderoso. 네 오라비가 살리라. Tu hermano vivirá. 예수님이 말씀하셨습니다. Y Jesucristo dice, 그러면 사는 겁니다. entonces vivirá. 근데 마르다 생각은 달라. Pero Marta y María tenían un pensamiento 죽은데 distinto. 어떻게 살아? Hace, 냄새가 murió, pero 마지막 ¿cómo va a 부활에나 vivir? 살. En el día de la resurrección seguramente 자 vivirá. 이제 우리는 요한복음 11장에서 En San Juan capítulo 11, 이제 그 마르다가 그러다가 안 되니까 마리아
마리아를 불러가요. 마리아 왔습니다. Marta no podía entonces continuar, entonces le llama a 마리아 María. 똑같이 해서 주님이 여기에서 내 오랍이 죽지 않게. Y María le dice lo mismo, Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no moriría. 여러분 이 성경을 보세요. Miren esta 성경에 palabra. 뭐라고 기록되어 ¿Qué es lo que 있냐면 dice en la palabra, señores? 마리아가 예수 계신데 와서 보이고 그 발 앞에 엎드려 가로되 주께서 계시던 내 오랍에 죽지 않았겠나이다. And then Mary María, saw him, she fell down at his feet, saying, cuando "Thou hast been here, my brother had not died." 예수께서 그의 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령이 통분히 여기시고 민망히 여기사 Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. 여러분 그 마리아나 마르다나 유대인들이 우는데 María y Marta y los judíos se habían puesto a llorar. 내 오라비가 다시 살리라고 했는데 Había dicho Jesús, tu hermano vivirá. Again, 왜 예수님 통분히 여기셨습니까? Pero ¿por qué Jesucristo se conmovió? 그들 가운데 어느 누구도 네 오빠가 다시 산다는 그 사실 믿지 않고 있기 때문에 Porque sea quien fuera, nadie iba creyendo que su hermano viviría. 예수 네 오라비 다시 산다. Jesucristo dice, tu hermano vivirá. 예? 오빠가 산다고요? ¿Qué? ¿Que mi hermano va a vivir? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Cierto es posible? Ah, muchas gracias. 그렇게 하는 거 아닙니까? Así debería de reaccionar. 그 말을 못 받아들이고 있는 거예요. Pero no están pudiendo aceptar esa palabra. ¿Por qué? 여러분 볼 때 Cuando uno lo 여러분의 ve, 기준을 볼 때 오빠가 죽어서 나으리한테 썩어 냄새가 나는데 어떻게 살아요? cuando 불가능하니까. ven con su criterio, ya pasó 4 días que murió y 오빠가 él 다시 ya, 사는 그 ¿cómo 일을 va a 못 vivir? 받아들인다는 Y no 것입니다. están pudiendo aceptar eso y a eso se refiere. 그러면 여러분하고 예수님하고 다르니까 Ya que ustedes son distintos al Señor Jesucristo, 같은 마음이 될 수가 없습니다. no pueden tener un mismo corazón. 만일 여러분이 어떤 문제를 당하든지 간에 Sea cual fuera el problema que ustedes tengan, 성경을 읽고 leyendo la 예수님 Biblia, 말씀을 받아들이면 si aceptan la palabra de Jesús, 예수님과 한 마음이 됩니다. llegan a tener un mismo corazón con Jesús. 그 한 마음이 된 예수님의 마음이 여러분 속에 Y cuando 흘러가서 el corazón de Jesús fluye en ustedes, 예수님 여러분의 마음에는 오빠가 죽었지만 aunque el hermano, aunque 예수님 murió 마음에 el hermano en 오빠가 el corazón de ellos, en el corazón de Jesús estaba vivo el 그 예수님 hermano. 마음이 그 속에 들어가면은 Cuando uno entra dentro del corazón de 마리아는 Jesús, 마르다 마음에 우리 오빠가 살겠구나 하고 Marta y 예수 María en su 같은 마음이 corazón 일어난다는 것입니다. dice, ah, mi hermano vivirá y tiene el mismo corazón que Jesús. 그러면 여러분 속에 예수의 능력으로 일을 하신다는 것입니다. Significa que con el corazón de Jesús con poder obrarán ustedes. 죽었어가 냄새나는 오빠가 어떻게 Pero 살아? ¿y el hermano murió? ¿Cómo va a revivir? 그래서 여러분 문제는 뭐냐면은 ¿Cuál viene a ser el 여러분 problema? 열심히 기도하고 충성하고 예배드리고 성경 읽고 헌금하고 착하니 하고 율법 지키고 Uno cumple la ley, uno ofrenda, uno es bueno, uno se esfuerza. 아무리 그렇게 해도 Por más que lo haga así, 예수님 말씀 믿음을 받들이지 않는 예수님 게 si no acepta con la fe la palabra de Jesús, no está creyendo en Jesús. 우리는 내 마음의 생각에 맞는 건 받들이 맞지 않는 건 받들이지 않는데 Aceptamos lo que encaja con nuestro pensamiento y lo que no encaja, no aceptamos. 자 성경이 이야기하는 바로 그것입니다. Y la Biblia a eso se refiere. 그럼 성경에서 우리 그 마음의 세계를 발견하는 거예요. Y ese mundo del corazón podemos descubrir dentro de la Biblia. 1962년 10월 달에 En el año 1962, en octubre, 내가 지금까지 계획 다 망한 것을 알았습니다. yo he visto que había fracasado por 내 completo 생각 자체가 틀린 걸 en 알았습니다. todo y 나를 mi 믿을 수가 pensamiento estaba 없었습니다. equivocado y no podía 저는 내 confiar en mí. 기준으로 따라 모든 걸 했는데 Yo todo lo hacía conforme a mi propio criterio, 예수님의 말씀을 받아들입니다. pero acepté la palabra de Jesús. 그때부터 내 삶에 예수님 마음에 달라. Desde ese momento entró el corazón de Jesús y empecé a cambiar. 중요한 거 있습니다. Hay un punto importante. 예수님은 네 오라비가 살리라. El Señor Jesús dice, tu hermano vivirá. 마리아 말하던 그 이야기 예수님 말씀 믿지 않았습니다. Marta y María no creían la palabra 자기 de 생각과 예수님 Jesús. 생각이 다르니까. Su pensamiento era 그 distinto al pensamiento de 유대인들도 좀 Jesús. 믿지 않았습니다. Y tampoco los judíos creían. 내려가 Vamos a leer un poquito más para abajo. 다음에 34절 El 34 dice, 가사들 그를 어디에 두느냐? y dijo, ¿dónde le 가서 pusisteis? 주여 와서 보옵소서 Le 하니 dijeron, Señor, ven y ve. 35절 El 예수가 35, 눈물을 흘리시더라. Jesús lloró. 주님 너무 슬프셨어요. El Señor estaba muy triste, había derramado las lágrimas. 예수님 오빠 산다는 그 이야기 아무도 안 받으려. Nadie aceptaba la palabra de Jesús que decía que el hermano viviría.
María, Marta, los judíos tampoco. Estaban los discípulos también. 마리아, María, 예수님 산다면 사는 거야. si Jesús dice que vivirá, vivirá y punto. 믿어. Tú debes 예수님 creer. 얼마나 살리실 수 있어. 예수님 믿어. 이렇게 제자들이 권해야 하는 거 아니에요? Cuanto fueses podrá hacerle vivir si Jesús dice que vivirá. Los discípulos debían hablar así, pero nadie le hablaba así. 봅시다. Vamos a ver el versículo 37, 뭐라고 말합니까? que es lo que dice. 어떤 일 말하되 속에 눈을 뜨게 한 사람이 이 사람이 그 사람 죽지 않게 할 수 없었더냐? Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? 살릴 수 없어서다고 상하네요. 38절 Ellos, 봅시다. en el 38, piensan que Jesucristo no va a poder salvar a él, que no iba a poder curar a él. El 38, 다시 속으로 통분히 여기시니 무덤이 구려 돌로 막아. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. 9절 El 39, 돌을 옮겨 놓아라. Jesús profundamente conmovido otra vez dice, ahora 무덤에 quita la 돌문을 piedra. 열란 말입니다. dice que saque la piedra de la 죽은 자의 cueva. 누이 마르다가 뭐라 그럽니까? ¿Y qué dice Marta? 주여 죽은 지가 나흘이 돼 벌써 Marta 냄새가 le dice, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. 이미 죽었습니다. De antemano 썩은 murió. 냄새가 납니다. Y he de ya. 돌을 옮겨놔도 Por más que 아무 소용이 traslade la 없습니다. roca, 냄새만 no, 납니다. no es 악한 útil, 냄새가 tiene 납니다. mal olor. 제발 Es tan 그만두십시오. feo, por favor, deje ya. 예수님하고 다른 마음입니다. Tiene un corazón distinto al Señor 예수는 Jesús. 나사로 살리러 왔고 Jesús vino para salvar a 살리러 Lázaro. 돌문을 열라 그러는데 Y le dice para que saque la piedra. 안 돼요. 죽었어요. 안 No, 돼요. murió. No se puede. It's not going to work. 자, 여기에 이제 무슨 말이 나오냐면 Aquí, ¿qué es lo que aparece? 40절 봅시다. Vamos a ver el 40. 예수님이 조용히 말씀하셨습니다. En silencio el Señor Jesús 내 le dice, 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지. ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지. That if thou wouldest believe, thou shalt. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 어떻게 했습니까? ¿Qué ocurrió? 마리아 말다 생각합니다. Marta y María se ponen a pensar, 그렇구나. es así. 돌문을 열었습니다. Y sacaron la piedra. 그때 마리아 말다가 예수님과 마음이 하나가 되는 거예요. En ese momento María y Marta llegan a tener un mismo corazón con Jesús. El 41. 옮겨 놓으니 예수께 눈을 들어 보시고 가라사대 아버지 내 말을 들으신 걸 감사하나이다. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme 돌을 oído. 옮겨 놓으라고 했을 때 Cuando le dice que quite la piedra, 예수님과 마음이 달랐기 때문에 ellos tenían un corazón distinto a Jesús. 죽었어요. Ya murió. 썩은 냄새가 나요. Y de ya. 돌 옮겨놔도 별일 없어요. Por más que traslade la 썩은 roca, 냄새가 나요. no es útil, tiene mal 그 olor. 마음을 가지고 있습니다. Y con ese corazón, ellos rechazaban. 내 Jesucristo 말이 dice, 네가 믿으면 하나님의 영광을 no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. 하신대. Va a hacerlo así. 옮겨진 겁니다. Y se traslada la piedra. 거기서 이제 마리아 말다 마음을 바꾸고 돌을 옮겨 놓으세요. Marta y María cambia de parecer, quiten la piedra. 옮겨졌습니다. Y quitaron la piedra. 거기서 이제 예수님과 그들의 마음이 합해지는 겁니다. En ese momento, Jesús y el corazón de ellos llega a ser uno. Jesús dice en la palabra. Vamos a ver el siguiente versículo, el 42. 41절부터 볼까요? Desde el 31, a ver si vemos. 돌을 옮겨 놓으니 예수께 눈을 들어 보시고 가라사대 아버지 내 말을 들으신 걸 감사하나이다. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos al alto, dijo, Padre, 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알아. gracias te doy por haberme oído. 그러나 이 말씀하는 건 둘러서 무리를 위하며 곧 아버지 나를 보내 믿게 저희로 믿게 하려면 Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. 하나님하고 예수님하고 한 마음입니다. Dios y Jesús tienen un mismo corazón. 하나님하고 예수님 마음이 하나니까 El corazón de Dios y el corazón de Jesús tienen el 하나님은 mismo 항상 corazón. 예수의 말씀을 들어주셨습니다. Y siempre había oído la palabra de Jesús. 하나님 마음과 예수의 마음이 하나인 것처럼 El corazón de Dios y el corazón de Jesús llega a ser 예수의 uno como 마음과 eso. 마리아의 마음이 하나가 El
el corazón de Jesús y el corazón de María cuando se hacen 이제 uno, 예수의 능력이 마리아 속에 마르다 속에 역사할 수 있는 겁니다. el poder de Jesús ahora puede trabajar dentro de María y dentro de 우리가 Marta. 요한복음 11장에 나사로가 En 죽었는데 San Juan 11, Lázaro ha muerto. 예수님은 나사로가 산다고 얘기를 했고 Jesús dice que Lázaro vivirá, 여동생들은 안 산다고 얘기했어요. pero las hermanas le dicen 예수님 que no 마지막 vivirá. 돌문을 안 산다고 생각하니 그들은 슬퍼야 했고 Ellas debían estar tristes porque pensaban que no iba a vivir, debían llorar y debían quejarse de 예수는 Jesús. 유대인들도 그랬고 También pasó lo mismo con los judíos, María Marta, lo mismo, 통분했습니다. los discípulos. Entonces Jesús se conmovió. ¿Por qué? 말씀을 받은 사람 아무도 없다. Porque no había nadie que acepte la palabra. Ellos rechazaban la palabra. Y entonces dijo de nuevo, 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않았느냐. ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 그때 마리아 마르다 마음이 돌이켜지는 겁니다. En ese momento se arrepiente el corazón de Marta y María. 예수님과 마음을 같이 하는 거예요. Llegan a unir el corazón con 돌을 Jesús. 옮겨 놓았습니다. Trasladan la piedra. 이제 마리아하고 마르다 예수님이 하나가 되고 Ahora María y Marta llegan a 이제 tener un mismo 능력 corazón. 하나님하고 예수님과 사이인데 Estaban en medio de Dios y Jesús con poder. Jesús ora, 아버지가 내 말을 들으신 걸 감사합니다. Padre, te agradezco porque has oído 항상 mi 내 palabra. 말을 들으신 줄 알아. Siempre me 이 oyes. 말씀하는 것은 Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, 곧 아버지께 나를 보내신 것처럼 믿게 하려 합니다. para que crean que tú me has 많은 enviado. 아직까지 예수님을 믿지 않고 자기 생각을 믿고 있기 때문에. Mucha gente no puede creer en Jesús, cree en su propio 그 pensamiento. 다음에 예수님 뭐라 하냐면 Y luego Jesucristo que dice, 이 말 큰 소리 나사로야 나오라고. en voz alta, dice, Lázaro, ven fuera. 44절 El 44, 수원자가 수족을 배로 돈이쳐 나오는데 el- 그는 수원에 쌓였더라. y el 예수의 que 간을 풀어놓아 다니게 하라. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatale y déjale ir. 자, 여러분 신앙이란 것은 Señores, la vida de fe 예수를 믿는 것입니다. es creer en Jesús. 우리가 뭘 하는 게 아닙니다. No es que hacemos algo, 예수님을 믿는 겁니다. es creer en Jesús. 만일 여러분이 예수님 무슨 말씀을 하시든지 간에 그 말씀 마음에 받아들이면 Sea lo que fuera lo que Jesús diga, si ustedes lo aceptan en su corazón, 예수님의 마음과 여러분 마음이 하나가 됩니다. el corazón de Jesús llega a ser uno con el corazón de ustedes. 예수님 마음 안에 있는 능력이 여러분 마음 안에 작용을 해서 Y el poder que está dentro del corazón de Jesús cuando obra en el corazón de ustedes, 여러분 똑같은 능력이 일어나는 것입니다. llega a surgir el mismo poder en ustedes. 저는 신앙생활하면서 Yo, llevando la vida de fe, 예수님께서 내게 일하신 참 많은 이야기들이 있습니다. ha habido tantas cosas en las cuales Jesucristo ha trabajado en mí. 그때마다 내가 예수님과 마음을 같이 했을 때 En cada momento, cuando unía mi corazón con 예수님 내 Jesús, 속에 일하는 걸 볼 수 있어요. Jesús trabajaba dentro de mí, eso veía. 이런 예는 굉장히 많은데 Tengo tantos ejemplos. 1987년 En el año 1987, 저는 그때 위궤양으로 굉장히 고생을 했어요. en ese momento sufría tanto por la úlcera 위궤양이 estomacal. 심해서 음식을 먹을 수 없습니다. Era tan grave y no podía seguir comiendo la comida. 죽만 가지고 물같이 해서 먹어도 술사가 나는 Por más que comía caldo de arroz y lo convertía en líquido en la boca, 제가 tenía 그때 diarrea. 체중이 70kg였는데 En ese momento tenía 70 kilos, 근데 여러분 제가 그때 체중이 석 달 사이에 7kg가 빠졌어요. pero en 3 meses había perdido 7 kilos. 한양대학병원의 최일영 박사라고 내과 과장이 제게 약을 지어줬어요. El director clínico interno, Che Hirion, del el Hospital Universitario Hanyang, me trató y me dijo, 목사님, Pastor, 목사님 배는 물에 젖은 종이와 같이 얇아졌어요. el estómago suyo es como una puerta de hoja que está mojado. 잘못하면 목사님 배가 터집니다. Realmente puede explotar el estómago suyo 24시간 안에 죽습니다. y morirá en 24 horas. 조심해야 합니다. Debe tener cuidado. 음식을 조심해서 Debe tener cuidado 거의 para 먹을 수 없어요. el comer. Casi no podía comer. 그때 저는 보통 집회가 6개월이나 몇 달 전에 예약이 되기 때문에 En ese momento, ya que nosotros hacemos la reserva de las campañas 나가는데 a meses atrás 가서 음식을 먹지 뭐 그렇게 어려웠습니다. y era grande la dificultad por no poder 근데 comer la comida en las 그때 campañas. 내가 1987년 6월 달에 En el año 1987, en junio,
그때 이제 저는 대부분 많은 행사 여름에 많이 하는데 Casi todos los eventos, la mayoría lo realizamos en verano 방학 때 우리가 이제 학생들 위한 캠프나 이런 많이 하기 때문에 y campamentos para los jóvenes y estamos tan ocupados hasta para cansarnos en ese periodo. 그날 저는 아침에 주님 앞에 기도를 했습니다. En ese momento me puse a orar delante del Señor. 하나님 배가 너무 아픕니다. Señor, me duele mucho mi 이 estómago. 몸 가지고 이번 여름 행사 도저히 할 수 없어요. Señor, de ninguna manera puedo llevar el programa del verano con este cuerpo. 내 배를 낫게 해 주시기를 바랍니다. Señor, permita que me cure mi estómago. 기도를 하고 났는데 Después de que me puse a orar, 내 마음 안에 성경 구절이 하나 떠올랐어요. se me vino a la mente un versículo de la Biblia. 마가복음 11장 24절인데 Era San Marcos 11:24. 내가 잘 아는 구절이에요. Yo conozco muy bien este 그럼 versículo. 내가 너에게 말하노니 Por tanto 무엇이든지 기도하고 digo, 방언 받은 줄을 믿어라. 그러면 너희 그대로 되리라. que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. 기도를 하고 Orar. 그 기도 막 끝나는 게 아니고 No es que acaba todo, 하나님 이 기도를 응답하시겠다고 믿으라는 거죠. es creer de que el Señor va a recibir esta oración, que va a cumplir esta oración. Señor, me duele mi 배가 estómago, 낫게 해주시길 permita 바랍니다. que me cure. 기도를 했습니다. Empecé a orar. 기도해서 그 응답 받았다면 Y si hubiese sido respondido, 내 배가 다 나은 거죠. yo me curé todo mi 낫고 estómago. 난 뒤에 믿어라는 건 누구나 할 수 있죠. Sea quien fuera, puede creer después de ser 그러니까 curado. 네 믿음을 따라 일할 테니까 Yo voy a trabajar conforme a tu 기도하고 fe. 방언 받은 줄 믿어라. Ahora créelo 그러면 que 그대로 lo 되리라. recibiréis. Y 너무 쉬운 거예요. así será hecho 믿고 y os 나았다고 vendrá. 믿으면 Era muy 되겠네. 기도하고 fácil. 나았다고 믿으면 Ah, 되겠네. tengo que orar y creer de que me curé. 성경을 따라 다시 내가 기도를 했습니다. Conforme a la Biblia empecé a orar de nuevo. Señor, permite 입에 para que me 가지고 이번 cure. 여름 행사를 할 수 없을 것 같습니다. Con esto creo que no voy a 기도를 poder 했습니다. continuar el campamento de verano. Oré y creí. 입에 다 나았다. Me curé de mi estómago. 감사합니다. 다 나았습니다. Ah, Señor, gracias, me curé. 근데 이제 문제가 생겼습니다. Surgió un problema. 아침 식사하러 가야 하는데 Yo debía ir a desayunar. 제가 이제 배가 아팠을 때 Cuando a mí me dolía el estómago, durante 3 제 meses, 안에 그 묽은 죽에다가 mi esposa me hizo caldo de arroz 간단한 음식을 저에게 줬어요. y había preparado comidas muy simples. 식당에 가면 막 화가 나요. Y cuando yo voy al comedor me 저들은 enojo. 찌고 볶고 보글보글해서 잘 먹으면 Ay, ellos comen comida que hierve, que se ha fritado. Y yo con 근데 esto. 그게 설사가 나는 거예요. Y tenía diarrea aunque 의사는 coma 음식을 eso. 한 숟갈까지 100번 씹으라 그러는데 El doctor me dijo para que mastique 100 veces una 20번 cuchara. 씹으면 아무것도 없어요. Yo masticaba 20 veces y no había 그냥 nada. 먹어도 설사가 나는 거예요. Pero aunque comía de tal manera, tenía diarrea. 내가 배가 나았다고 믿으려고 하니까 Y cuando trataba de creer de que me curé, 중요한 건 저는 김치 좋아하거든요. lo importante, a mí me encanta el kimchi. 이런 김치는 어떤 음식보다 맛이 강해요. El kimchi tiene un sabor fuerte más que cualquier otra comida. 위장병 환자에게 자극을 주는 음식. Realmente provoca bastante al que 그냥 tiene 묽은 죽만 úlcera 먹어도 estomacal. 설사가 나는데 Tenía diarrea con solo tomar agua 김치는 바로 죽을 것 같아요. y pensaba que iba a morir si comía el 근데 kimchi. 문제는 El problema que era, 내 배가 아프니까 김치를 못 먹지. yo no podía comer el kimchi porque me dolía. 김치를 배가 나았다면 먹어야 하는데 Si me hubiese curado, tengo que poder comer el 내가 kimchi. 배가 아파 김치를 못 먹는 게 나았다고 믿지 않고 있는 거거든요. Ah, no estaba pudiendo creer de que me curé porque no estoy comiendo el 그날 아침에 kimchi. 고민을 했습니다. Esa mañana 내가 이거 yo 믿고 김치를 caí en 먹으면 conflicción. Y 내가 살 así como 것인가 죽을 kimchi, 것인가. viviré, moriré. 너무너무 재밌는 이야기죠. Qué interesante, ¿verdad, señores? 목사가 하나님 말씀 못 믿고 있는 겁니다. Siendo pastor no podía creer en la palabra de 두말할 Dios. 것 없이 생각할 게 뭐 있어? 그냥 믿고 다 나았다 믿으면 김치 먹으면 되죠. ¿Para qué dudar? ¿Para qué pensar? Tengo que creer de que me curé y comer kimchi ya. 두려운 거예요. Tenía miedo. 의사 말이 생각나요. Me acordé de la palabra del 목사님 doctor. 배는 얇은 물 젖은 종이와 Pastor, su estómago es como un papel 터지면 mojado 24시간 안에 죽습니다. y en 24 horas morirá si explota. 생각을 했어요. Y yo me puse a pensar,
내 배가 나았다고 믿으면 Si creo de que me curé por 그대로 completo, 된다고 했는데 así, eso 너는 será. 김치를 먹어야 하는데 Yo 제가 tengo que comer 걱정하는 el 건 kimchi si 하나님 말씀 creo de 안 que me 믿기 curé. 때문에 걱정하고 있는 거예요. Yo me estaba preocupando porque no estaba pudiendo creer en la palabra de Dios. 아, 그렇구나. Ah, es así. 믿자. Voy a creer. 배 다 나았다. Ya me curé de mi estómago 아침 식사하러 갔어요. y fui para desayunar. 아내가 그날 손님 와서 저 음식을 많이 차렸고 Mi esposa había preparado mucha comida porque había venido visita. 죽 조금 하고 나왔는데 En un rinconcito había puesto caldo de arroz 내고 y yo empujé todo 딱 잡았어요. y tomé una taza de arroz. Empecé a comer la comida. Comí kimchi, también kimchi de nabo y también el caldo de soja. 깜짝 놀랐어요. Mi esposa se asustó. 못 치려고 했냐? Querido, ¿qué piensas hacer? No te preocupes. 내 배 다 나았다. Ya me curé todo de mi estómago. 그만하러 갔어요. Y sin decir nada, mi esposa se fue. 저는 식사를 빨리 해요. Yo como muy rápido. 그래서 좀 기빈대로 식사 제일 어려운 게 천천히 먹는 거예요. Y cuando como con personas prestigiosas es muy difícil comer 예수님을 despacio. 만나 죄 사함을 받고 Me encontré con Jesucristo, obtuve el perdón del pecado 성경을 읽어야 하는데 y debo leer la Biblia. 시간을 절약하기 위해서 Y para ahorrar tiempo, 시간과 싸움을 했어요. yo iba luchando con el tiempo. 믿었는지 모르겠지만 No sé si ustedes me creerán, 제가 결혼할 때가 식사를 2분 이상 걸려서 먹어본 적이 hasta antes de que me case nunca tardé más de 2 minutos para comer. 모든 게 그랬어요. Todo fue así. 성경책은 샤워할 때 놔둔 그 손에 떼지 않았고 La Biblia, aparte de ducharme, nunca lo despegaba de mi 길을 걸을 mano. 때는 성경을 읽으면서 외워가며 갔고 Cuando caminaba, leía la Biblia y memorizaba la palabra. 잠을 줄이려고 잠에 대한 그 책을 많이 읽었어요. Para reducir el sueño, leía muchas cosas acerca del sueño. Reducía el 그래서 제가 sueño 신구약 성경을 한 번 읽는데 60시간이 걸리는데 y tardaba 60 horas para terminar de leer el Antiguo y Nuevo 일주일 Testamento. 동안 아무것도 안 하고 성경 신구약 한 번씩 읽고 했어요. Durante una semana sin hacer absolutamente nada, terminaba de leer el Antiguo y Nuevo Testamento. Leía 10 veces, 20 veces, 30 veces la Biblia. 그래서 성경의 윤곽이 내 마음에 솟아있어. Y el contexto de la Biblia comenzó a fijarse en mi mente. 믿으면 된다는 사실 알았어요. Yo sabía la realidad de que debíamos creer en la palabra de Dios. 무엇이든 기도하고 받은 줄 믿을. En la Biblia dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. ¿Por qué? Dios me va a mentir. Tengo que creer simplemente. Y yo comí todo el kimchi y una taza de arroz. Dejé la cuchara 아직 반도 안 먹은 거예요. y los otros no habían ni comido la mitad. 배가 아파오는 거예요. Me dolía mi vientre. ¡Ay! Dije. 가지 않을 수 없어요. Y no podía dejar de ir al baño. 그냥 화장실에 갔습니다. Y fui al baño. 죄송합니다. Discúlpenme. 막 설사가 나는데 견디. Tenía diarrea y no podía aguantar. 아이고 배야. ¡Ay, mi 이제 estómago! 생각이 많이 막 복잡해집니다. Y miles de pensamientos se complicaban 네가 en 무슨 mí. 믿음이 있다 거기다 밥을 먹어 배가 터질 Tú 수 있어 qué fe 죽었는지 몰라. tienes, si comes la comida puede explotar tu estómago y morirás. Ese pensamiento surgió en mí. 반대 또 하는 생각이 났어. Contrariamente, otro pensamiento surgió en mí. 하나님 말씀이야. Esto es la palabra de Dios. 믿으면 된다 그랬어. Es conforme a como tú crees. 다 나았다. Tú ya te has curado por completo. 근데 또 다른 생각이 들었어. Otro pensamiento surgió en mí. 나았으면 배가 안 아파야지. Si te has curado, no te tiene que doler. Tienes diarrea, te duele. ¿Y te has curado? ¿Te has curado? ¿Te has curado? ¿Te has curado? ¿No te has curado? 안난 거야? ¿No te has curado? 나또 믿었는데. Yo confié de que me curé. 나 지금 믿어. 나았어. Ah, y yo me curé 지나갔어요. y así pasé de largo. 생각을 해보니까 Cuando me puse a pensar, 배가 아픈데 나았다고 믿어. me dolía, pero tengo que confiar de que me curé. Si me duele, no me curé. Y allí me acordé de algo. Me acordé de Jesús. 예수님이 볼 때 나은 거다. Cuando Jesús mira, me 예수님 curé. 해당양 야이로 집에 갔을 때 Jesús cuando fue a la casa de la 야이로의 딸이 hija 죽었어요. de Jairo, 모든 사람이 울었어요. ahora muchos lloraban porque murió la hija de Jairo. Y Jesús dijo, no lloren. 죽은 게 아니라 잔다. Ella no murió, ella duerme. 우리가 죽은 거다 잔 거 구분하잖아요, 그렇죠? Señores, nosotros diferenciamos qué es dormir y qué es dormir, qué es morir. Uno tiene temperatura, uno respira cuando duerme y cuando muere no tiene pulso, no respira 체가 차디 굳어지는데 y está bien frío y es un cadáver. 잔다고 했어요. Pero Jesús dice que duerme, 근데 그 아이가 살아났죠. pero ella resucitó. 잔다는 게 맞았어요. Es correcto decir 우리가 볼 때 que ella 죽었지만 duerme,
예수님 볼 때는 ella murió ante nuestra vista, pero Jesús ve que ella vive. 내가 볼 때 Correcto. Ante mi vista, me duele el estómago, no me curé. Pero ante la vista de Jesús, yo ya me curé. Ya me curé todo de mi estómago. ¡Ay, mi estómago! Ya me curé todo. ¡Ay, mi estómago! 점심 때 한 그릇 다 먹었어요. Y en el almuerzo comí toda una taza de arroz. 아이고, Tuve diarrea y diarrea por completo. 저녁에 A la noche 식사 초대를 받았어요. fui invitado a comer. 저 외식 참 안 좋아하는 편이에요. A mí no me gusta comer afuera. 결혼하고 내 외식 몇 번 하질 않았어요. Después de que me 여행 가서 casé, 어쩔 수 없지만 algunas veces nada más comía afuera cuando 아내가 만든 viajo. 음식이 참 Ahora no 맛있어서 puedo menos que comer así, pero me encanta la comida de mi 제 esposa. 아내가 음식 하나 정말 끝내줘요. Mi esposa cocina, pero fabuloso. 그래서 아내 만든 음식을 제일 좋아해요. Y me encanta la comida que cocina 자연히 mi 살다 보면 esposa. 그렇게 되더라고요. Sí, naturalmente así se convierte uno. 근데 내 배가 Pero 나왔다. me curé por completo. Yo creí. 그날 저녁에 호텔에 식사 초대를 받는데 Esa noche fui invitado a un 그 hotel. 당시 서울의 하얏트 호텔이 뷔페 식당이 최고라고. En ese entonces el buffet Hayaton era el mejor. 식당에 들어가면 난 배가 아프니까 죽만 좀 먹고 말아야지. Al entrar al restaurante, yo dije, me duele el estómago, voy a comer poquito, 완전 nada 얘기가 más. 다 나왔지. No, yo me curé ya por 그러나 completo. 5개 썼어요. Usé 5 platos ese día. Ay, estaba lleno 식사가 안 났어요. y no tuve diarrea. Manejaba así yo 집에 왔어요. y llegué a casa 자고 y 그 dormí. 일어났을 때 Al día siguiente, cuando me levanté, 딱 24시간 만에 en 24 horas exactamente mi vientre se había 이제 curado. 제가 위장이 안 좋아서 Mi estómago estaba débil, no me gustaban comidas que tenían harina 여러 가지 y 일이 eructaba. Varias cosas había 특히 ocurrido. 신건 절대 못 먹었어요. Lo ácido de ninguna manera no podía comer, pero ahora como de 1987년부터 todo. Después del año 1987, 건강해졌어요. mi estómago realmente quedó saludable. Creí en la 여러분, palabra. Señores, 이해가 ustedes, 가서 믿는 건 el creer porque entienden 여러분을 믿는 거예요. es confiar en sí. 예수님의 말씀 이해가 다 안 가요. La palabra de Jesús no lo pueden entender todo. 그렇지만 Sin embargo, 하나님의 말씀은 하나님의 말씀. la palabra de Dios es palabra de Dios. 이제 그걸 믿어야 돼요. Deben creer en 내 eso. 이해하는 범위 안에서 믿는 게 아니고 No es creer dentro del espacio en 내 el que 이해의 pueden 범위를 entender, 넘어서 믿었을 때 sobrepasando esa 내 마음이 etapa de 하나님의 poder 세계 속에 entender. 들어가는 거예요. El corazón de ustedes entra en el mundo de Dios. 이게 진정한 신앙이에요. Esto es la vida de fe 이게 verdadera. 하나님을 믿는 거예요. Esto es creer en Dios. 이것이 되면은 Cuando logran 여러분 esto, 삶에 놀라운 변화가 일어납니다. un cambio maravilloso surge en la vida de ustedes. 저는 그로 말미암아 Después de ello, 굉장히 많은 사람 이야기를 했고 he hablado con mucha gente 그리고 이제 바로 7월 달에 수양해야 됐는데 y en julio tuvimos el 첫날 retiro. 저녁에 제가 제 배가 아프다 난 이 간증을 했어요. La noche del primer día tuve 많은 사람이 testimonio 모였는데 acerca de cómo me curé de mi 그날 그 estómago. Había 자리에서 mucha 약 gente 200여 명이 병에 나았다는 간증을 했어요. y en ese momento 또 저는 다른 2 사람들에게 millones de 이야기를 personas 하면서 dijeron, 병에 낫게 ahora que se 참만 낫는 curaron, 걸 봤어요. y yo he visto cómo mucha gente 자, realmente se 여러분의 curaba. 생각에 맞아서 예수의 말씀을 받아들이는 것은 El que crean en la palabra de Jesús porque 여러분을 encaja 믿는 con su 게 예수님이 pensamiento, 여러분을 믿는 겁니다. no es creer en Jesús, es creer en ustedes 그러니까 mismos. 예수님을 믿는 것은 Pero el creer en 내 Jesús, 마음하고 달라도 por más 믿는 게 que 그게 예수를 믿는 por 거예요. más que sea distinto al corazón de nosotros, el creer es así. 여러분 저는요 참 많은 사람들이 신앙 문제 얘기하면서 Mucha gente me habla acerca de la cuestión de la vida de fe y hablan acerca del pecado. 제가 제 이야기 여러 번 했는데 Varias veces le he hablado. 2010에 가나 존 아타밀 대통령을 만났었습니다. En el año 2012 me encontré con el presidente 그분은 Jonathan Mills de 교회를 Ghana. 잘 다니는 분입니다. Él era una persona que congregaba muy bien a la 제가 iglesia. 만났을 때 Cuando me encontré con él, 대통령 몸이 너무 안 좋아서 의자 비슷해 누워 있었어요. el cuerpo de él estaba acostado. 그때 저는 가나 en la 캠프를 silla. 갔다 영부인을 만났고 Me encontré con la primera dama en el campamento de Ghana. 영부인이 특별히 부탁을 해서
대통령궁에 대통령을 뵀습니다. Y ella me pidió especialmente, entonces fui al palacio presidencial del 그때 저희 presidente. 합창단에 소프라노 둘을 데려와서 가나 노래 두 곡만 부르라 그랬어요. Habíamos llevado a 2 miembros del coro Gracias Soprano para que 제가 canten 종종 canciones de 대통령궁에 Ghana. 갈 때마다 Las veces que voy al palacio 소프라노 presidencial, 우리 합창단 데려서 음악도 하고 하는데 llevo al coro y ellos cantan. 그래서 먼저 이제 소프라노 두 사람이 가나 노래를 불렀어요. Estas 2 personas habían cantado canciones en Ghana y el presidente estaba recostado en la silla, estaba recostado, 열어서 그 노래 같이 따라 불렀어요. abrió la boca y empezó a cantar con ellas 음악이 끝났습니다. y terminó la canción. 대통령하고 저하고 마주 앉았습니다. Y yo me senté de frente con el presidente. Él estaba recostado. 뭐라고 말씀하시냐면 ¿Qué me dijo? 오래전부터 주치가 나야를 치료하고 있습니다. Desde hace tiempo atrás me está tratando mi doctor. 타밀 대통령 저하고 나이가 동갑이었어요. El presidente Jonathan Mill tiene la misma edad que yo. 1944년생이었어요. Es del año 1944. 근데 Pero 병이 낫지 않고 점점 더 심해집니다. no me estoy pudiendo curar. Empeora más esto. 최근에는 Hoy en día 전문의에 와서 같이 치료를 하는데 viene el especialista y me va tratando. 전혀 좋아져 점점 심해집니다. Para nada me juro, está empeorando 오늘 más y 아침에 más. 나는 일어나 무슨 생각을 했냐면 Hoy en día, levantándome en que pensé, 이제 5일 더 살기가 어려울 거. será difícil que sobreviva más de 5 días, me dijo. 대통령 이미 죽음 앞에 계셨습니다. Ya el presidente estaba delante de la muerte 그래서 이런 말씀을 했습니다. y me dijo a mí de esta manera. 내가 가나의 제일 믿음 좋은 대통령 인정을 받고 있다. Yo soy reconocido como el presidente con más fe en Ghana. 조나스 대통령은 주일날 웬만하면 예배 참석해요. El presidente Jonathan Mill nunca, casi nunca se ausenta en los cultos domingo. La gente de Ghana quería mucho a él, 대통령께서 죽음을 앞뒀는데 pero estaba delante de la muerte del presidente. 무슨 생각을 했어요? ¿Qué había pensado? 내가 죽으면 Si yo muero, 하나님 앞에 서는데 voy a estar delante de Dios. 나도 죄를 지었는데 Yo también he cometido pecado 그 죄를 정확하게 사함을 받지 못했다. y exactamente no pude obtener el perdón de ese pecado. 그럼 내가 과연 하늘나라에 갈 수 있을까? Entonces, ¿será que voy a poder ir al cielo? 그 때문에 고민한 이야기를 저한테 쭉 하셨습니다. Y me iba contando su angustia acerca de ello. 저는 어릴 때부터 도둑질을 많이 하고 거짓말을 많이 해서 Desde pequeño había robado mucho, había mentido mucho. 죄의 문제에 대해서 많은 생각을 했죠. Acerca de la cuestión del pecado, yo había pensado mucho 그에게 이야기했습니다. y le dije al presidente, 카카, Su Excelencia, 카카께서 죄인인 걸 어떻게 아셨습니까? Su Excelencia, ¿cómo usted supo que era pecador? 대통령께 제게 말씀하시기를 Y el presidente me dijo a mí, 내가 죄를 지었으니까 죄인이 아니냐. no soy pecador porque he cometido pecado. 예, Sí, 맞는 것 같습니다. correcto, 근데 그렇지 않습니다. pero no es así. 대통령 깜짝 Se 놀라시죠. asustó el presidente. 카카, Su Excelencia, 어느 나라가 죄를 지은 죄인이 자기 죄를 정합니까? ¿en qué país el pecado que comete un pecador? ¿Quién se fija de por sí 내가 ese 죄를 pecado? 지었다고 나 이런 죄 지어 3년 동안 감옥 갔다 나오겠으면 그렇게 하지 않습니다. Cometí este pecado, iré 3 años a la cárcel. Nadie lo hace así. 죄는 El pecado, 재판관이 판단합니다. el juez es quien lo juzga. 각하께서 각하 죄를 판단해서 안 됩니다. Usted, Su Excelencia, no debe juzgar su pecado. 그건 그렇다. Eso sí es cierto, me dijo. 각하 혹시 하나님께서 재판장이 되는 하나님께서 각하의 죄를 심판한 판결문인데 그걸 보신 적이 Su 있어요? Excelencia, Dios que es juez ha juzgado y hay una sentencia final acerca de su pecado. ¿Usted lo ha visto? El presidente se asustó de repente. 판결문이라고 ¿La sentencia final? Sí, le dije, 못 봤다고. que no lo vio. 그게 어디 있느냐고. ¿En dónde se encuentra eso? 보시길 원하십니까? ¿Usted desea verlo? 성경에 있습니다. Está en la Biblia. 보고 싶다 하시다. ¿Que quiere verlo? 제가 뭐라고 말했습니까? ¿Qué es lo que yo le dije? 성경을 찾아보였어요.
yo le mostré la Biblia. 로마서 3장 23절을 펴셨습니다. Le abrí Romanos 3:23. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하더니 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 각각 중요한 것은 23절에는 인간이 있고 예수님이 거기 없습니다. Su excelencia es muy importante. Aquí en el 23 está el hombre, pero no está Jesús. El pecado es lavado por Jesús. 23절을 볼 때 우리는 죄인입니다. Cuando vemos el 23, somos pecadores. 하나님의 영광에 도달하지 못합니다. No podemos alcanzar la gloria de Dios. 각각 24절 보십시다. Pero su excelencia, a ver, mire el 24. 24절에 En el 24, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심 얻은 자 되었느니라. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo 각각 이것이 Jesús. 하나님 판결문입니다. Su excelencia, esto es la sentencia final de Dios. Usted cometió 그런데 pecado, 예수님께서 pero Jesucristo 그를 구속했습니다. ha salvado a 대신 usted. 십자가에 못 박혀 죽으시면서 En lugar de usted ha muerto 죄를 crucificado 하나도 en la cruz. 남기지 않고 다 벌을 No ha quedado 받으셨습니다. ningún pecado y él recibió todo castigo 은혜로 por la gracia. 아무것도 안 했는데 Ahora no ha hecho absolutamente nada, 의롭다고 판결을 pero 내렸어요. Dios ha juzgado diciendo que es justo. 중요한 것은 Lo 각한 importante 지금 es, 죄인이라고 생각하시죠. Su excelencia, usted cree que es pecador, 하나님은 뭐라고 말씀하세요? pero Dios, ¿qué dice? 의롭다고 하셨습니다. Dios dice justo. 자, 하나님은 각할 보고 의롭다고 하셨고 Dios le dice a usted, Su excelencia, que usted 각하는 es justo, 죄인이라고 하셨고 pero usted dice que usted es pecador. 하나님 믿는 게 아니지 않습니까? Eso no es creer en Dios. 각각 하나님 믿는다면 Si usted cree en 하나님 Dios, 의롭다고 하시면 si Dios le dice que 각하도 usted es 의롭다고 해야 justo, 하는 거 아닙니까? entonces usted tiene que decir soy justo. Y el presidente comenzó a mirar detenidamente. Ah, es así. 하나님이 의롭다고 하시면 Si Dios me dice justo, 내가 의롭구나. yo soy justo. 내 생각엔 죄인이지만 A mi parecer soy un pecador. 마리아가 볼 때 나사는 죽어서 썩은 냄새가 나지만 Cuando ve María, Lázaro muere y 예수님 de ella. 산다면 사는 게 맞습니다. Pero es correcto que Jesús 내가 cuando 볼때 dice que 못 살 vive, 것 같지만. vive. Parece que no va a vivir 내가 ante mi 볼 때 내가 vista. 죄를 지었고 Ante mi vista yo he cometido 죄인인 것 pecado. 같지만 Parece que soy pecador. 하나님이 의롭다면 Pero si Dios me dice justo, 죄가 없다는 거죠. no hay más pecado. 자, 나는 죄인이라고 하고 Yo digo que soy pecador, 하나님은 의롭다고 하고 pero Dios me dice justo. 내 말이 옳습니까? 하나님 말씀이 La 옳습니까? palabra o de Jesús o mi palabra, ¿cuál es la correcta? 너무너무 안타까운 것은 Tanta pena nos causa. 많은 사람들이 말합니다. Tanta gente dice, 예수님이 우리를 의롭다 한 걸 압니다. saben que Jesucristo nos ha 하나님 우리를 justificado. 의롭다고 하셨습니다. Dios nos ha dicho justos, 그런데 pero 죄인이라고 합니다. decimos pecadores. ¿Por qué? 죄를 지었기 때문에. Porque hemos cometido 죄를 pecado. 지었기 때문에 Porque hemos cometido 죄인이라고 pecado y es correcto decir que somos pecadores. 말씀합니다. 예수님 우리 죄를 씻었기 때문에 의롭다. 그것도 맞습니다. El Señor Jesús lavó nuestro pecado y 내가 somos justos. 죄인인데 Eso también es 내가 우리 correcto. 죄를 십자가에 못 박혀 죽으셨고 Somos pecadores y 우리 murió 죄의 por 값을 nuestro 다 pecado en la 갚으셨고 cruz y lo 하나님은 pagó por 의롭다 completo. 그랬습니다. Y ante Dios nos dice justos. 오늘 많은 사람들 Mucha gente hoy en día, 하나님 예수 피로 의롭다 하는데 우리는 죄인이라고 말합니다. ellos dicen, somos pecadores, aunque Dios nos lavó con su pecado, con su sangre. ¿Y quién tiene la razón? Y el presidente se asustó. Su excelencia, 성경 한 곳도 보여드리겠습니다. le voy a mostrar otra parte de la Biblia. 로마서 En Romanos 4장 4, 25절 25. 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y para nuestra justificación resucitó. Cuando resucitó el Señor Jesús, tu pecado fue lavado. 손가락에 못자국 봐.
Mira, mira la marca de la cruz. 가시관 자국봐. Mira, mira la marca de la corona de la espina. Mira la marca aquí de la lanza. 이제 산 증거야. Es la paga por tu pecado, el testimonio. Tú eres justo. Así nos habla. 오늘 만상 자기 생각에서 Hoy en día en su pensamiento 죄인이라고 하고 dice que es pecador. 예수님 우리를 어렵다고 하고. Jesús nos dice justos. 우리 다르기 때문에 Somos distintos con el pensamiento de Jesús y Dios no puede trabajar dentro de nosotros. 대통령이 너무 놀라셨어요. El presidente se asustó en gran manera. 한 것도 말씀해 드리겠습니다. Su excelencia, otra parte más le voy a mostrar. 6장을 읽었어요. Primera de Corintios, capítulo 6, yo le leí. Capítulo 6, 도적이나 탐남한 자, 술 취한 자나 후욕한 자, 토생하는 자들은 하는 자를 유혹하지만 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores irán al reino de Dios. 나는 못 갑니다. Ellos no pueden ir al reino de Dios 죄인이기 때문에. porque son pecadores. 11절에 보면 En el 11, cuando vemos, 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 y esto eras algunos, 주 예수 그때 이런가 우리 하나님 성령 안에서 mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido 이런 santificados, 죄를 지었는데 has cometido pecado, 씻음을 pero 얻었다. ya habéis sido lavados, ya habéis sido 거룩하심을 santificados, 얻었다. ya habéis sido 하나님 justificados 말씀하십니다. en el nombre del 너 Señor 이런 죄를 Jesús. 지었어. Dios dice, tú has cometido 너 pecado, 씻어졌어. has sido lavado 예수 피로. por la sangre de 넌 Jesús, 거룩해. tú eres 넌 santo, 의로워. tú eres justo, 그래도 죄인입니까? pero igual siguen siendo pecadores, 죄인이에요. siguen siendo pecadores. 대답하세요. Respondan, 여러분은 하나님 말씀 안 믿고 ustedes no creen en la palabra de Dios, 생각을 믿고 있습니다. creen en su propio pensamiento. 만일 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셔서 Cuando Jesucristo muere en la cruz, 죄인이라면 si esa persona sigue siendo pecador, 예수님의 십자가는 실패했다는 이야기밖에 안 돼요. esto está diciendo que ha sido un fracaso la crucifixión del Señor Jesús. 아닙니다. No, señores, 눈처럼 이게 씻었습니다. los ha lavado el pecado y han quedado más blancos que la nieve. El creer en Jesús es creer en 내 생각 eso, 다 버리고 dejando todo nuestro 살인을 pensamiento, 했던 간음을 했던 도둑질을 aunque 했던 haya 간에 matado, adulterado, robado, 제 대가를 십자가에 다 거쳐내셨습니다. acaba con toda la paga del pecado en la cruz y toda la obra en la cruz lo ha realizado y nos ha purificado 오이롭게 했습니다. y nos ha justificado. 여러분 Señores, 믿겠습니까? 여러분 말씀을 하는 말씀을 여러분 생각을 믿겠습니까? ¿creerán en la palabra de la Biblia o creerán la palabra mediante su pensamiento? Ante nuestro pensamiento parecen pecadores. Cometimos 하나님은 pecado. Pero Dios es el juez. 죄를 지었어. Has cometido pecado, 씻어졌어. pero has sido lavado. 거룩하게 됐어. Ahora has 오이롭게 sido 됐어. santificado, 예수님의 justificado 피로 말미암아. por la sangre del Señor Jesús. 여러분 믿습니까? ¿Lo creen, señores? 믿습니까? ¿Lo creen? 예? ¿Sí? 믿습니까? ¿Lo creen? 여러분 죄인입니까? ¿Son pecadores? 여러분 죄인이라면 Si son 예수 pecadores, 십자가에 내 죄를 못 씻었다는 얘기입니다. significa que Jesucristo no ha podido lavar nuestro pecado en la cruz. 십자가에서 내 죄를 살고 십자가에 못 박혔는데 못 씻으면 실패한 거죠. Realmente para lavar nuestro pecado se crucificó, pero si no ha podido lavar es un fracaso. Mucha gente vive engañada de tal manera. 아닙니다. No es así. 내가 사해졌어. Nuestro pecado ha sido lavado. 그렇게 말합니다. Así lo dice la Biblia. 저는 성경을 믿었습니다. Hemos creído en la 그때부터 Biblia. 제 위장이 건강해지기 시작했고 Desde ese momento mi estómago empezó a tener la salud y a mejorar 너무 뚱뚱해질까 y ahora aumenté kilos. Ahora tengo miedo de engordar mucho. 하나님께서 Dios 내 생각보다 약속을 믿게 시. ahora me hace creer en la 여러분 promesa 생각에 más que 맞는 mi 걸 믿으면 pensamiento. 여러분 믿는 거지 예수 믿는 게 아닙니다. Si cree en lo que encaja en su pensamiento, está creyendo en sí, 여러분 no en 생각에 맞든 안 Jesucristo. 맞든 Encaje o no encaje con su 하나님 말씀을 pensamiento, 받아들이는 cuando aceptan la palabra de Dios, 이게 믿음입니다. esto es la fe. 오늘 많은 사람이 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었다고 말합니다. Hoy en día dice que 죄를 Jesucristo 위해 사했다고 murió 말합니다. crucificado en la cruz, dice que su 근데도 pecado ha sido 죄인이라고 perdonado, 생각합니다. pero piensan que son 왜 pecadores. 그렇습니까? ¿Por qué es así? 죄를 씻었지만 Ha lavado 또 el 죄를 pecado, 지었어. otra vez ha cometido el pecado. Y yo me leí, 다 했나? ¿no te ha lavado el 그안 pecado 사면 que 사는 의미가 cometiste? 없지. Entonces no tiene sentido. 예수님은 El Señor Jesús 십자가에서 sobre la 우리의 cruz 모든 죄를
몸 눈처럼 희게 씻으시고 todo nuestro pecado nos ha dejado limpios como la nieve y 부활했습니다. con su sangre. 그래 Y así, 부활해서 resucitando, 못자국 la marca de la cruz, la marca de la corona, de la lanza. Mira, así lave tu pecado, así has quedado limpio. Eso nos dice. 물론 저놈의 죄를 짓거나 양심의 가책을 받는 건 사실입니다. Después de cometer el pecado, es cierto 그러나 que 그 죄 tienen 값이 지불된 remordimiento, 걸 믿어야 하는 pero 거예요. deben creer que la paga de ese pecado 기독교를 fue 믿는 pagado. 진리입니다. Esto es 그때 la verdad. 여러분의 마음과 예수의 마음이 하나가 En ese momento, el corazón de ustedes y la de Jesucristo se hace uno. 그날부터 Desde ese día, 하나님 내 안에 많은 일을 하셨습니다. dentro mío, el Señor ha trabajado en gran manera. 말씀을 증거하셨습니다. Y así me ha atestiguado una 사랑하는 palabra como 여러분, esta. Amados, 예수님은 여러분을 사랑하십니다. el Señor Jesús los ama. 형식적으로 죽은 게 아닙니다. No murió formalmente. 대충 한 게 아닙니다. No lo hizo a medias. 끌막 남김이 없이 No dejó ni una pizca de pecado. Y nos dejó como una 깨끗하게 blanca nieve, 씻었습니다. limpios. 이젠 Nos 죄인이 lavó. 아닙니다. Ahora no somos 의롭게 pecadores. 되고 Somos justos. 거룩하게 되고 Somos santos. 깨끗게 Somos 됐다고 limpios. 성경이 말합니다. Así lo dice la Biblia. 아멘. Amén. 자신을 믿지 마시고 No confíen 사탄에 속지 마시고 en su ser. No sean engañados por Satanás. Confíen en la palabra. 대통령께서 말씀하셨습니다. El presidente Ghana dijo, 평안이 왔습니다. había venido la paz en su corazón. 나는 씻어졌다. Ah, yo fui lavado. 거룩하다. Yo soy 난 의롭다. realmente santificado. 예수님으로 Soy justificado por el Señor Jesús. 너무너무 기뻐하셨습니다. Estaba muy feliz 오늘 많은 시간을 같이 했습니다. y mucho tiempo hemos pasado juntos. Después de que pasó el 대통령 내가 tiempo, 좀 쉬고 싶다고. el presidente dijo que quería descansar un poco. Si su excelencia descanse, le dije a él. 영부인을 부르고 Llamamos a la primera dama 지가 대통령 모시겠습니다. y al doctor personal le dije para 영부인은 que 또 lleve 센터에 와서 al presidente. 센터에 와서 Volvimos al centro de IYF 그리고 이제 행사를 했습니다. y luego realizamos el evento. 4시간이 지난 뒤에 Pasó 4 horas, 전화가 왔습니다. me habían llamado por teléfono. 영부인께서 전화하셨습니다. La primera dama me llamó a mí 침착한 말로 con una voz muy calmada, en silencio me dijo, 대통령께서 Su excelencia, 영원한 생명을 얻기 위하여 para obtener la vida eterna, 지금 ahora 주님의 부르심을 입었습니다. ha sido llamado por el Señor, 제산 받고 4시간 뒤에 obteniendo el perdón del pecado después de 4 하나님 horas. 감사합니다. Señor, muchas gracias. 존 아타메스 가나 대통령 El presidente Ghana, John Atta Mills, 그 영혼을 구원하여 저를 보내셨습니다. me ha enviado a mí para salvar a que 1년 뒤에 제가 alma. 다시 갔을 때 가나 갔는데 Cuando volví después de un año, 같은 시기에 캠프가 있었습니다. había un campamento en ese mismo periodo. 많은 언론들이 마지막 대통령 만나서 저에게 와서 많은 질문을 했습니다. Y mucha prensa vino junto a mí porque me preguntaba, porque yo 내 estaba en la 마음에서 última ocasión con el presidente. 사랑하는 친구 존 아타메스 El amigo amado Jonathan Mill, dije yo en mi corazón. 정말 저는 하나님의 말씀을 어심없이 믿고 No sospechó la palabra de Dios y lo creyó 죄에서 벗어나셨습니다. y se despojó del pecado. 자, 여러분 속에 하나님의 말씀과 다른 생각들은 다 버리십시오. Dentro de ustedes, todo pensamiento aparte de la palabra de 하나님의 Dios, 말씀을 deséchenlo. 믿으십시오. Crean en la palabra de 하나님 Dios. 예수님은 우리 죄를 위해서 이 땅에 오셨습니다. Jesús vino a esta tierra por nuestros pecados. 십자가에 못 박히셨습니다. Fue crucificado en la cruz. 그러면서 그 죄를 남겨둔 게 아니고 Y no es que Él dejó el 그 pecado, 죄를 완벽하게 perfectamente 깨끗하게 nos dejó limpios, así como una blanca nieve nos lavó. Satanás 죄가 있어. me dice, tienes pecado. 했잖아. Tú has abortado, tú has mentido, tú has robado, has mentido, eres muy malo, eres pecador. 속지 마세요. No sean engañados. 되신 하나님이 Dios, que es juez, 의롭다고 하셨습니다. les dice justos a 하나님 ustedes. 절대로 죄인을 어렵다고 ha지 De 않아요. ninguna manera Dios dice pecador 우리가 a un justo. 죄인이었는데 Ustedes eran 예수 피로 다 pecadores. 씻어졌기 Por la 때문에 sangre de Jesús han sido lavados por completos 어렵다고 하셨지. y les dice justos. 죄인인데 어렵다고 하진 않아요. Siendo pecador no le dice justo.
ustedes 피가 han sido pecadores. 우리 La 죄값 다 sangre de 받았기 Jesucristo 우리 nos ha 무슨 lavado 죄든지 por 간에 completo, sea cual fuera el pecado, 남김없이 no deja 깨끗하게 absolutamente 씻으셨습니다. nada y nos ha dejado limpios perfectamente. 되십니까? Amén. 아멘 한번 Amén. A ver, exprésenlo. 예. A ver, expresen así el amén. 믿습니까? ¿Creen en eso? Amén. 우리 이번 시간에 En 앞으로 esta hora, 계속해서 어떻게 continuamente, 죄에서 벗어나는지, cómo uno se puede despojar del 주님 가까이 pecado, 하는지 cómo acercarnos al Señor Jesús. Acerca de eso vamos a hablar. 여러분 하나님의 은혜로 여러분 자신 생각 믿지 말고 La gracia de 여러분 Dios. 마음에 안 Ahora, 맞지만 no confiando en su ser, 되십시오. aunque no encaja con ustedes, espero que crean la palabra de Dios. 여러분 마음 안에 예수님 마음이 흐를 겁니다. Entonces en ese corazón fluirá el corazón de 예수님의 Jesús. 의가 여러분 것이 되고 La justicia de Jesús será de ustedes. 예수님의 사랑이 여러분 것이 되고 El amor de Jesús será de 지혜가 ustedes. 여러분께 되고 La sabiduría de Jesús será de ustedes. 달라집니다. Y cambiarán, 새로워집니다. se renovarán. 저도 죄 사함을 받은 이후에 Yo también, después de obtener el 제 perdón del 인생이 pecado, 달라지기 시작했어요. empecé a cambiar. 그래서 많은 사람에게 예수님의 사랑을 전합니다. Y a mucha gente anuncio el amor de Jesús. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. Dios Padre Santo, le 사탄은 agradecemos. 우리를 소유 자꾸 죄인이라고 말합니다. Satanás nos engaña y nos dice que somos pecadores. 예수님은 완벽하게 우리 죄를 씻으셨습니다. Jesucristo perfectamente nos lavó del 그래서 사탄 pecado. 속지 말고 No siendo engañados por 우리 Satanás, 의롭다 하신 그 말씀을 믿게 해주시옵소서. permita que creamos en la palabra que nos dice que somos justos, santos y 우리 que nos ha 모두에게 lavado. 은혜를 베푸셔서 Permítanos la gracia a 예수님과 todos 같은 마음을 nosotros 가지고 y que tengamos el mismo 예수님의 corazón 이끌림을 con Jesús 받으면서 y que seamos guiados 복된 por el Señor 삶을 Jesús 살게 주옵소서. 감사합니다. y que vivamos de tal manera en medio de la bendición del Señor. Oramos en nombre del Señor Jesús. 아멘. Amén. 여러분 감사합니다. Señores, muchas gracias.